कोशिश होगी कि कंगन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट ज़ैर तामीर हैं, चाहे ये बड़े प्रोजेक्ट हैं या छोटे प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्टों में कंगन के लोगों को ही तैनात किया जाए। एक अच्छे मेयार का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए ताकि ये बच्चे भी, कंगन के बच्चे भी नेशनल और स्टेट लेवल के टूर्नामेंटों में हिस्सा ले पाएं। इसके अलावा हम एक और कोशिश कर लेंगे जो बहुत ज़रूरी कोशिश है, वो ये है कि जो लड़के तालीमी लिहाज से बिल्कुल फ्रंट लाइन ले रहे हैं, जिनको जो तालीमी लिहाज से आगे चल रहे हैं, उनके लिए बिलखसूस कंगन के अंदर मैं इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग सेंटर बनाऊंगा, जिसमें वो लोग यहाँ पे IAS और KS जैसे इम्तिहानात की कोचिंग करें। कंगन के नौजवानों के लिए मैं एक मॉडर्न लाइब्रेरी का इनेकाद कराऊंगा जो आजकल के दौर के मुताबिक लेटेस्ट और साइंटिफिकली इक्विपमेंट उसमें लगाए जाएं और फुली इक्विप्ड हो, ताकि नौजवानों का जो वक्त है वो ज़ाया ना हो और वो इस लाइब्रेरी में जाके अपना वक्त जो है वो पढ़ाई में गुजारें और इन नायाब तोहफे किताबों में या उनके सिलेबस के हवाले से जो वहाँ बुक्स हैं उन पर वो मेरी ये कोशिश होगी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो भी असामियाँ आज की तारीख में खाली पड़ी हुई हैं, उन असामियों को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर पुर किया जाए। ईमानदार और काबिल तरीन अफसर लगाए जाएं जो अच्छे तरीके से और फास्ट ट्रैक तरीके से ये असामियाँ मुस्तहर करें, इनका इंटरव्यू लें और हर ज़िले के लिए अगर एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर कन्वीनियर बनाया जाए नॉन गेस्ट असामियाँ पूर करने के लिए, तो वो मुतल्लिका महकमा जिस महकमे की ये असामियाँ हों उनका ज़िले का सरबराह मेंबर लिया जाए और बाकी मेंबर अलाइड मेंबर लिए जाएं जो कि उस महकमे के लिए ज़रूरी हैं। तो मुझे यकीन है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो हर ज़िले की असामियाँ पूरी की जा सकती हैं। जो गैजेटेड असामियाँ खाली पड़ी हैं उनको भी इसी पैटर्न पर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफ़र किया जाए और उनको टाइम दिया जाए ताकि शॉर्ट ट्रैक बुनियादों पर वक्फा फराहम किया जाए, जिसके तहत उनकी भी असामियाँ जो हैं वो इसी तरीके से पूरी की जाए। गवर्नमेंट के महकमों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके मैं इंशाअल्लाह हल्का इंतखाब कंगन में मेले कराऊंगा, ताकि इन प्राइवेट कंपनियों के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर में जो है वो नौजवानों को मुलाजमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की जाए। कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो या तो एवरेज हो चुके हैं, तो उनके लिए हमारी कोशिश होगी कि उनको सब्सटेंस इनकम या जिसको आप कहें थ्रू मिनिमम बेसिक अलाउंस जो है वो हुकूमत उनको उनके हक़ में मंथली बुनियादों पर वागुजार करे ताकि उनकी रोज़ी रोटी का भी गुजारा चल सके। सरकारी स्कीमें लोगों के घरों तक मैं पहुंचाना चाहूँगा, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ हुकूमत के महकमों या प्राइवेट सेक्टर में जो भी अपॉइंटमेंट होगी, जो भी ज़रूरियात होंगी, इंशाअल्लाह उनके मुताबिक उनको रोज़गार जो है उसके मौके नौजवानों को फराहम किए जाएंगे। मेरी ये अपना ध्यान दें, जितने भी हमारे मौजूदा हॉस्पिटल्स हैं मैं उनको इंशाअल्लाह अपग्रेडेशन करवाऊँगा, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं या सब सेंटर्स हैं, उनको एग्जिस्टिंग जो हैं उनको अपग्रेडेशन करवाएंगे, उनको फुल्ली इक्विप्ड करवाएंगे विद लेटेस्ट इक्विपमेंट। मेरा ये भी इंशाअल्लाह इरादा है कि मैं एक मोबाइल डिस्पेंसरी जो है उसका एक से ज़्यादा मोबाइल डिस्पेंसरी का मैं क़याम अमल में लाने के लिए कोशिश करूँगा। इन मोबाइल डिस्पेंसरियों का काम ये होगा कि वो रोटेशन बेसिस पर हर गांव में जाके कैंप लगाएंगे, एक वो चौट बनाएंगे जिसके तहत वो इन पसमानदा गाँव में जहाँ पर हॉस्पिटल या मेडिकल सब सेंटर नहीं है वहाँ जाके कैंप लगाएंगे, वहाँ लोगों के दुख दर्द और जो भी उनकी तकलीफ़ें हों उनको वो दूर करवाएंगे। मैं एक सॉर्ट ऑफ कॉल सेंटर बनवाना चाहूँगा जहाँ लोगों की एक्सेस हो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज कहाँ हो सकता है, उनका जो आयुष्मान कार्ड है ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, कैसे हो सकता है, एक फैसिलिटेशन सेंटर उनके लिए बनाएंगे ताकि उनको इन सारी चीज़ों से वाक़फियत हासिल हो सके।
ہم کنگن میں کوشش کریں گے کہ 12 مہینے جو ہے وہ سونامرگ کھلا رہے، اور خاص کر کنگن میں ونٹر سپورٹس جو ہیں گلمرگ کی طرح شروع کروانے کی میں کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ میں کوشش کر لوں گا کہ 2 بڑے سٹینڈ بنائے جائیں جن میں گاڑیاں جو ہیں مقامی گاڑیاں یا باہر سے آنے والی گاڑیاں وہ اس میں پارک رہیں گی، اور یہ جو ہوگا یہ پارکنگ یہ جدید ترین سہولیات سے لیس ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو سائٹ سین ہے، زیرو پوائنٹ ہے، یا اور جہاں جہاں پہ سیاح لوگ مقامی یا باہر کے جانا چاہیں گے تو وہ لوکل ٹرانسپورٹ کی سہولیات جو ہے اس کو وہ استعمال کریں گے، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے وہ ٹیکسی ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ سومو ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو مقامی وہاں ٹیکسی والے، گھوڑے والے ہوں گے، سومو والے ہوں گے، مقامی لوگ، ان کو اس کا براہ راست فائدہ ہوگا، وہ اپنی روزی روٹی کمانے میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے، تو اور کانسٹیٹوئنسی یا تحصیل کی جو اکانومی ہے انشاءاللہ وہ اس سے بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ 24/7 بجلی کی فراہمی جو ہو وہ اس ٹورسٹ ریزارٹ پر رہے، تاکہ آنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ پراپر جو ہے ویسٹ مینجمنٹ اس کے لیے میں کوشش کر لوں گا، تاکہ ایکو ٹورزم دیٹ ٹو 100% پلاسٹک فری ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور ایکو فرینڈلی ٹورزم کے انفراسٹرکچر جو ہیں ان کی پلاننگ کرواؤں گا تاکہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو پائے۔ اس کے علاوہ میرا ایک بہت بڑا ایک خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے، چونکہ یہ ٹورزم کے حوالے سے بات کی جائے تو پوری کنگن کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے یہ سارا ٹورسٹ ریزارٹ ہے، تو اس میں سونامرگ ہی نہیں بلکہ جب آپ وائل پل کراس کریں تو مٹائن تک یہ سارا آپ دائیں بائیں دیکھیں ٹورسٹ ریزارٹ ہے، تو ہم کوشش یہ کر لیں گے اس کو ٹورسٹ ولیج بنوانے کی، اور ہر جگہ جو ٹورزم فار ہوم سٹیز، ولیج ٹورزم فار ہوم سٹیز کے لیے، تاکہ لوگ اپنی چھوٹے چھوٹے ہٹ بنائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا ٹورزم کے بوسٹ کے لیے اور یہاں کی اکانومی کے بوسٹ کے لیے۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور پروگرام ہے انشاءاللہ، لال مرگ موہن مرگ روڈ جو ہے اس کو میں لال مرگ موہن مرگ سے وایا اندرون نیشنل ہائی وے کے ساتھ لنک کرواؤں گا، ادھر سے لال مرگ موہن مرگ سے یہ روڈ کرش سے تراگابال تک بنے گی، اور تاکہ ولی واڑ سے ٹورسٹ گاڑیاں جب چڑھیں گی تو وہ جا کے سونامرگ سٹاپ کریں گی، اور جو یہ اوپر والے سارے ایریاز ہیں تراگابال سے لے کے کرش سے اب لال مرگ موہن مرگ، یہ سارا ہی ایک ٹورسٹ ہب ہے، ٹورسٹ ریزارٹ ہے، ہزاروں وہاں پہ ہٹیں ٹورزم کی بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ لال مرگ موہن مرگ سے اندرون تک جو یہ وایا مالک جو یہ روڈ آتا ہے، اس میں بہت ہزاروں کنال جو ریزارٹس ہیں ٹورزم کے لیے جو قدرت کی خوبصورتی سے مالا مال ہیں، تو ان کی اس خوبصورتی کو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے انشاءاللہ بروئے کار لانے کی میں کوشش کر لوں گا۔ پھر ہمارا عام لوگوں سے جڑا ہوا ایک محکمہ ہے جس کو آپ محکمہ بجلی کہتے ہیں، ان میں 3 پاور پروجیکٹ ہیں، اور ان 3 پاور پروجیکٹوں کی جو بجلی ہے تو اس لحاظ سے کنگن کے عوام کو 24/7 بجلی جو ہے وہ فراہم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے ہمارے پارٹی منشور میں بھی کہا گیا ہے کہ 200 یونٹ بجلی جس شخص کے گھر میں خرچ ہوگی اس سے بجلی فیس بھی نہیں لی جائے گی، وہ فری پرووائڈ کی جائے گی، تو اس لیے ہم اس پر بھی جو ہے وہ کوشش کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بابا کنال ہے جو کافی سال پہلے بنی تھی، جو کشتمل سے شروع ہوتی ہے اور ولی واڑ اینڈ ہوتا ہے، تو بیچ میں کئی سال اس میں پانی چلا بھی تھا، لیکن پچھلے 20 سال سے یہ جو کنال ہے یہ نان فنکشنل ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کر لیں گے کہ بابا کنال کے لیے پروجیکٹ بنوایا جائے، اور اس کی پانی کی جو فراہمی ہے وہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے، اس سے کچنمل وانگت سے لے کے ولی واڑ تک جتنا بھی یہ ایریا ہے یہ اریگیشن کے لیے کافی ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے فائدے کا معاملہ ثابت ہوگا۔ تو اس کے علاوہ لفٹ اریگیشن کے کچھ پروجیکٹ ہیں، لائک لار کنال تا اڑہامہ، اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائے، لار کنال تا چونٹ ولی واڑ، لار کنال تا وتلا اور وڈر، لفٹ اریگیشن حیدر کنال،
تا काउच चेयरवन, ये लिफ्ट एंड अदर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स इन अदर विलेज, अगर इन पर काम किया जाए तो पानी के पीने के पानी की जो सहूलियात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी और हो सकती हैं, क्योंकि इन जगहों पे पानी जो है वो है मौजूद है, अब इसके सिर्फ लिफ्ट करने के मामलात हैं। उसके अलावा थ्रू हम ये चाहेंगे कि बड़े बड़े जो हैं फ़िश फार्म बनाए जाएं, बड़े पैमाने पर प्रमोट करना होगा और उन फ़िश के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने होंगे और इसी के साथ मिनी पार्क की फैसिलिटीज़ भी जो है वो हम चाहते हैं कि हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ मैं बोलना चाहूँगा कि क्लाउड बर्स्ट होता है। यहाँ 4 अगस्त को भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था काउच चेयरवन में, और इससे चंद साल पहले भी क्लाउड बर्स्ट जिससे कोई जानी नुकसान भी हुआ था। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा और कोशिश करवाऊँगा कि ये जो डैमेज हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, ये रेस्टोर हो जाएं। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करता हूँ, आज की डेट में मैं मुतालबा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस 4 अगस्त के क्लाउड बर्स्ट से जो नुकसान काउच चेयरवन में हुआ, बराए मेहरबानी इसको 2 दिन के अंदर अंदर ये रेस्टोर किया जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको माली मावनत भी दी जाए। बिसाइड्स एक यहाँ पर कनाल जा रही है, पावर कनाल कहते हैं उसको, उसके लीकेज से, उस लीकेज के दामन में जितने भी गांव हैं वो इस ख़तरे में हैं, उनके मकानों के अंदर लीकेज हो जाता है और ये मकान नीचे खिसकते जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो जल्दी एक प्रोजेक्ट बनाएं और इस कनाल का एक साइड जो है जहाँ से गांव की तरफ, इन बस्तियों की तरफ पानी की लीकेज है, इसको रोका जाए बाय वे ऑफ दिस लेटेस्ट टेक्निक, ताकि ये लीकेजेस बंद हो जाएं और लोगों को इस चीज़ से छुटकारा मिले। उसके अलावा हमारा जो सड़कों का मामला है, तो जो सड़कें हमारी हैं इन तमाम को हम मैग्नीमाइजेशन करवाने की कोशिश करेंगे। जहाँ सड़कों की हालत ख़राब है, खस्ता हाली है, जो हमने देखा, और हर गांव में ये प्रॉब्लम है सड़कों की खस्ता हाली की, इंशाअल्लाह ये सड़कें हम तरजीही बुनियादों पर बनवाएंगे और जहाँ सड़कें बिल्कुल नहीं हैं वहाँ नई सड़कें तामीर करवाएंगे। अलावा अजी बिलखसूस जहाँ पे स्कूल हों और हस्पताल हों, उन सड़कों को हम टॉप प्रायोरिटी पर बनवाएंगे इंशाअल्लाह। अब चलते हैं हम तालीम की तरफ। तो तालीम के हवाले से मौजूदा जो स्कूल हैं जितने भी हैं उनको अपग्रेड करवाएंगे। पहले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को एज़ पर रिक्वायरमेंट पूरा करवाएंगे, अपग्रेड करवाएंगे और खाली असामियाँ जितनी पड़ी हैं इन स्कूलों में उनको पुर करवाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि तालीमी निज़ाम में जो ये है ठीक हो जाए। इम्प्रूवमेंट इन टीचर स्टूडेंट रेशो एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इस पर भी हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स को स्कूलों में लागू करवाएंगे, लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एट्सट्रा। उसके अलावा प्ले ग्राउंड्स की तरफ हम ख़ास ध्यान दिलवाएंगे ताकि बच्चे अपनी जो है खेल कूद में हिस्सा ले सकें। जैसे कि तकरीबन 70% जो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की आबादी है, इसको डिसइंफ्रेंचाइज करवाया गया है। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि इनको दोबारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाया जाए, जैसे कि गुरेज या लेह या करगिल वालों को लाया गया है। इसके अलावा प्रंग पार्क जो है, मैं कोशिश करूँगा कि वापस महकमा सियाहत के पास जाए और वो लोग इसको फिर खूबसूरती से उसी तरीके से सजाएं, क्योंकि ये एक मुकामी टूरिस्ट ज़ाट है और यहाँ पे अक्सर एक्सकर्सन के लिए मुकामी स्कूलों के बच्चे आते हैं, लोग आते हैं। तो लिहाजा इस पार्क को दोबारा खूबसूरत बनाया जाए और महकमा सियाहत को वापस दिया। कहाल पुल को बहुत जल्दी तामीर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सुंबल बाला पुल को बहुत जल्दी ठीक करवाने की भी कोशिश होगी। हाइन पुल नया तामीर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। उसके अलावा मामर पुल जो कि पैदल चलने वालों के लिए सिर्फ बनाया गया है, इस पुल को गाड़ियों के लिए भी बनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामर और दर्दकोट को आपस में जोड़ेगा। इसके अलावा मचकिनी एक गांव है जिसमें सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है,
تو وہاں بچے جب 5ویں پاس کرتے ہیں تو ان کو مڈل اسکول کے میں پڑھنے کے لیے مزید تعلیم کے لیے نیچے آنا پڑتا ہے دوسرے گاؤں میں. بیچ میں پاناڑ آتا ہے. تو یہ پاناڑ پول جو ہے یہ معمولی لکڑی کا پول ہے اور آج تک کہیں جانا اس پر ضائع ہوئی ہے, بالخصوص اسکولی بچوں کی, کیونکہ وہاں لکڑی کا معمولی سا پول بنا ہوا ہے. تو میری یہ کوشش رہے گی کہ اس مقام پر پل تعمیر کروایا جائے, تو ایک تو ٹریفک کا معاملہ ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا اور باقی لوگوں کو اور بچوں کو فیسلٹی ہوگی. اس کے علاوہ اکھال بڑی مرگ کو فوراً ٹورسٹ ریزارٹ بنانے کی میں کوشش کر لوں گا. یہ بہت خوبصورت مرگ ہے اور یہاں ٹورسٹ ریزارٹ بننے سے بہت سارے سیاح آئیں گے. اکھال سے دارا فقیر گجری تک ایک ٹنل کی سروے ہوئی تھی کافی دیر پہلے, اس کے بعد اس پہ کوئی کام وغیرہ ابھی لگایا نہیں گیا. تو میری ترجیحات میں یہ بھی ہوگا کہ اس پروجیکٹ کو دیکھا جائے, اس کی فائل نکوالی جائے کہ اس کا موجودہ جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے. تو اس ٹنل کو بنوانے کے لیے بھی ہم پوری کوشش کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ کنگن جو ہے یہ برابر سری نگر شہر کے ساتھ مل جائے گا اور جو گھنٹوں کا سفر ہے یہ منٹوں میں تبدیل ہو جائے گا.